बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारा आज का उन्वान है इज्ज़ व इनकिसार। और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए आज एक बार फिर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ मद्दाह रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अदील कासमी साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। गुफ्तगू का आगाज़ हम अल्लामा साहब आपसे करेंगे कि इज्ज़ और इनकिसार की अहमियत क्या है, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में किस तरह इज्ज़ व इनकिसार की अहमियत व फ़ज़ीलत को बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो हक चैनल का शुक्रिया कि आपने रमज़ान की बाबरकत सातों में मुझ नाचीज़ को इनवाइट किया है कि इस अहम मौजू पर आपके सामने लबकशाई कर सकूं। इज्ज़ और इनकिसारी, इसका मान और मफ़हूम ये है कि इंसान अपने आप को पस्त करे, झुक के रहे। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इज्ज़ और इनकिसारी सरबुलंदी का दूसरा नाम है तो ये गलत ना होगा। हदीस में आता है कि हर शख्स के सर में एक लगाम होती है जिसको एक फ़रिश्ते ने पकड़ा होता है। जब कोई शख्स आजिज़ी करता है, इनकिसारी करता है, तो अल्लाह उस फ़रिश्ते को हुक्म अरशाद फरमाते हैं, वो लगाम खींचता है तो इंसान को बुलंदी मिलती है। और जब कोई शख्स इज्ज़ व इनकिसारी को छोड़ के गुरूर व तकब्बर अपनाता है, अल्लाह उस फ़रिश्ते को हुक्म देते हैं जो लगाम को छोड़ देता है और इंसान गिर जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया है कि ए हबीब आप आजिज़ी इख्तियार करें। और कुरान भी ये कहता है वक़्फ़िद जनाहका लिमनित्तबअका मिनल मोमिनीन। ए हबीब अपने बाजुए रहमत व शफ़क़त को अपने मानने वालों के लिए झुका के रखें। तो जब रहमत आलम को खुदाए बरतर बाला की तरफ से आजिज़ी का हुक्म है, तो बाकी जितनी मखलूक़ात है आपके लिए बदरजा औला आजिज़ी का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका फरमान है, बुखारी की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया सदका जो है माल में कमी नहीं करता। दूसरी बात उस हदीस की ये है कि हुज़ूर ने फरमाया जब कोई इंसान किसी को माफ़ करता है तो माफ़ करने से इज़्ज़त में कमी नहीं होती, इजाफ़ा होता है। और तीसरी बात जो हमारे मौजू के मुतल्लिक़ है, हुज़ूर ने फरमाया जब कोई शख्स आजिज़ी करता है तो अल्लाह ताला उस आजिज़ी की वजह से उसको सरबुलंदी अता फरमाते हैं। अमूमन तो ये होता है कि माल देने से इंसानी फितरत या इंसानी सोच और ज़हन में ये होता है कि माल कमी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें बताया ऐसा नहीं है। माल दोगे अल्लाह माल में इजाफ़ा फरमाएगा। दूसरा, हम अपनी इज़्ज़त या अपने शान के ख़िलाफ़ समझते हैं कि हम किसी को माफ़ कर दें या अपनी गलती पे माफ़ी मांगें। इंसान की फितरत ये चाहती है, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया माफ़ कर देने से या माफ़ी मांगने से इज़्ज़त कम नहीं होती, माल में इजाफ़ा होता है। और साथ ही ये फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने अगर मुकाम और मर्तबा दिया हो तो वो अपने आप को झुका के रखे, आजिज़ी इख्तियार करे, तो वो आजिज़ी इज़्ज़त में कमी का बायस नहीं बनती बल्कि इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाती है। इसी तरह जामे तिरमिज़ी की एक रवायत है बड़ी मशहूर व मरूफ जो फ़ज़ाइल के अबवाब में आई है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबाए कराम के मजमे में तशरीफ़ ले गए, तो सहाबाए कराम अल्लाह के नबियों की शान बयान कर रहे थे। सहाबाए कराम में से एक सहाबी अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सफ़ी बनाया है। दूसरे सहाबी अर्ज़ करने लगे कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने खिल्लत से नवाजा है। एक सहाबी इस तरह बताने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने
جو ہے اپنا نجی اللہ بنایا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ ہے، مختلف انبیاء کرام کی صحابہ کرام شان بیان کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے فرمایا سمیعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے اور تمہارے اس پہ تعجب اور اس کے تمہاری حیران ہونے کو بھی میں نے سماعت کر لیا ہے. تو حضور نے فرمایا یاد رکھو الا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اس کے بعد جو آقا علیہ السلام نے بات فرمائی وہ قابل غور ہے، ہمارے موضوع کے متعلق ہے. حضور نے فرمایا انا لواء الحمد یوم القیامت آدم ومن دونہ تحت لوائی ولا فخر، مجھے اللہ قیامت کو لوائے حمد عطا فرمائے گا. آدم اور آدم کے ما صفات جتنی مخلوقات بما انبیاء کے ہوں گے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخرا، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا انا اول شافع و مشفع یوم القیامت ولا فخرا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے روز خدا کی بارگاہ میں اذن شفاعت حاصل کروں گا اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، لیکن میں اتنے بڑے انعام یا عزت مرتبہ اور مقام ملنے پر میں فخر نہیں کرتا. پھر طویل حدیث ہے، حضور نے آگے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کٹکھٹاؤں گا، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، میرے ساتھ فقراء کی ایک جماعت ہوگی، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا نا اول اکرم الاکرمین و سید الآخرین والاولین والآخرین، میں تمام عزت والوں کا سردار ہوں، پہلو اور جو آخر والے ہیں ان تمام سے اللہ نے مجھے عزتیں مرتبہ عطا فرمایا ہے. ولا فخرہ، میں اس پہ فخر کا اظہار نہیں کرتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنا عزت و مرتبہ و مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضور کا کردار، حضور کا اسوہ، حضور کی ساری زندگی ایسی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے بارے میں کہ آپ کے گھر کے معمولات کیا ہیں، تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم جب گھر میں ہوتے تو اپنے جوتوں کو خود گھانٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے، جو بکری ہے اس کو دھو لیا کرتے تھے، گھر کا کام کاج کر لیا کرتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کی عاجزی کا عالم تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنے بڑے شان و عزت سے نوازا تھا. بلکہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ اپنا جوتا جو ہے اس کو پھٹا ہوا تو سی رہے تھے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں عنایت فرمائیں، ہم اس کو سی دیں. انہوں نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم اس کو ٹھیک کر لو گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کام خود کروں. اسی طرح مدارج النبوت میں ایک اہم واقعہ حضرت شاہ ابوالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو ایک صحابی آپ عرض کرنے لگے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، ایک صحابی عرض کرنے لگے میں نے اس دمبے کو ذبح کرنا ہے، ایک عرض کرنے لگے کہ میں نے اس کی کھال اتارنے لگی ہے. تو آقا علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کا کام چن کے ان کو بتایا. تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کافی ہیں، ہم کام کر لیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، میں اپنے حصے کا کام خود کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ میں تمہارے درمیان ایک ممتازی حیثیت حاصل ہو. اگرچہ اللہ نے آپ کو عزت اور عظمتوں سے نوازا تھا. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے انبیاء کو مراتب عطا کیے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اور حضور تو سید المرسلین ہے. لیکن آپ کا اسوہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ عاجزی اختیار کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کی بچیاں جب حضور کے پاس تشریف لے جاتی، حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں لے جاتی، حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام آپ کے پاس جب کوئی شخص آ کے سرگوشی کرتا، آپ اپنے پیارے کانوں کو اس کے قریب کرتے، جب تک وہ سرگوشی پوری نہ کر لیتا آپ اپنے کانوں کو اس سے دور نہیں کرتے. تو عاجزی جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں ملتی ہے. آپ کا طرز امتیاز ہے، عاجزی ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقام ملتا ہے. حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے سر کو نگو نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کے سر کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مجھے آپ کی گفتگو کے دوران شاعر اسلام حفیظ جلندری صاحب کا ایک شعر یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر کو سرافرازی دے کر سجدوں پر معمور کیا، سر کو سرافرازی دے کر سجدوں پر معمور کیا، سر دے کر بھی ہو نہ سکے گا بدلہ ان احسانوں کا۔ اب پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف کا، اور ہمارے پاس یہاں تشریف رکھتے ہیں محمد عدیل قاسمی صاحب، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنائیں۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، دن رات وگائے جان دے نے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دے نے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، ایک جھلک چاوے کی یوسف دی، ہاتھ کٹ لے اور تا مصر دیاں، ایک جھلک چاوے گی یوسف دی، ہاتھ کٹ لے اور تا مصر دیاں، اتھے اਣ ڈٹھیاں او دے نام اتوں لکھاں سیس کٹائے جا دے نے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، لنگی عمر کئیاں دی جاگ دیاں، رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں، لنگی عمر کئیاں دی جاگ دیاں، رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں، سفنے وچ آ کے کئی واری ستے لیکھ جگائے جان دے نے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ، اے عشق ظہوری اے عشق ظہوری، کئی باری مرنے تو پہلو مار دائے، دکھ سہ کے وی محبوباں دے
سو ناز اٹھائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کلام بھی بہت خوب تھا اور آپ نے پڑھا بھی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے عجز و انکسار، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد کامران قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ سرکار نے کس طرح عاجزی اور انکساری کا نمونہ پیش کیا۔ وہ مظفر وارسی مرحوم کا بہت خوبصورت کلام ہے، اس کے ایک بند کے 4 مصرے ہیں جس میں لکھتے ہیں کہ جسے شہ شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انان کونو مکان جو تھا میں قدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں۔ اور پھر وہ ایک اور بند میں کہتے ہیں کہ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی۔ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا کچھ تھا جو عطا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجز کا اور انکساری کا نمونہ بن کر زندگی گزاری۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ شب معراج قرب خاص میں پہنچے تو اللہ کریم نے جب پوچھا کہ محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو سرکار نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا لے کے آئے، تو سرکار نے عرض کی کہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی یہ عجز و انکسار میں گزری۔ اور پھر سرکار کی سیرت میں ہمیں ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فخر کرتے ہیں، کوئی اپنے منصب پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے قبیلے پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے، کوئی حکومت پہ فخر کرتا ہے، لیکن اگر سرکار نے فخر کیا بھی تو کس چیز پہ؟ سرکار فرماتے ہیں الفقر فخری،
کہ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़क्र पे फ़ख्र किया। और फिर हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में से एक मिसाल के जिस वक्त अदी बिन आतम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, वो तवील वाक़या था कि किस तरह पहले उनकी बहन कैदी बनी, फिर सरकार ने उनको रिहा कर दिया, और रिहा भी इस तरह किया कि वो जो बहन कैदी बनी तो उन्होंने रहमत आलम की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं आतम ताई की बेटी हूँ। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके साथ ख़ास मेहरबानी का सलूक किया, और आपने सहाबा से फरमाया ये उस शख्स की बेटी है जो लोगों को खाना खिलाया करता था। तो गोया आतम ताई की बेटी होने की वजह से सरकार ने भी उसको ख़ास इज़्ज़त से नवाजा। तो यहाँ पर एक बात हमारे लिए ये भी काबिल तवज्जो है कि आतम की बेटी की आतम की वजह से सरकार की बारगाह में इज़्ज़त का ये आलम है, तो सरकार की बेटी की सरकार की वजह से खुदा की बारगाह में जो इज़्ज़त है उसका आलम क्या होगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उस वक्त वो वापस जाती हैं भाई से, जब माजरा बयान करती हैं कि सरकार कैसे करीम हैं, जब वो राय देती हैं तो अदी बिन आतम फिर सरकार से मुलाकात के लिए मदीने आते हैं। तो सरकार मस्जिद में तशरीफ़ फरमा आते हैं, मस्जिद नबवी में। तो अदी चूँकि एक बादशाह थे और अपने कबीले के सरदार थे, तो उनका ख्याल ये था कि जिस तरह बाकी दरबार होते हैं, शाहाना इंतज़ाम होता है और दरबारी खड़े होते हैं और उमरा खड़े होते हैं और बड़ी शान व शौकत होती है, जाओ जलाल होता है और आसाइशात होती हैं, कालीनें होती हैं, तो तख्त होते हैं, तो उनके जहन में भी ऐसे ही ख्यालात थे। लेकिन जब वो आए तो आका करीम मस्जिद नबी में थे और कच्ची ज़मीन पर बैठे हुए थे सरकार, तो वो भी आके बैठ के मुलाकात होती है, सरकार गुफ्तगू करते हैं, अदी सुनते हैं। तो फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो घर में चलते हैं। तो अदी कहते हैं कि उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि ये तो मस्जिद थी, इबादत की जगह थी, शायद इसलिए ये इतनी सादा है, तो जब घर में जाएंगे तो वहाँ पे आसाइशात होंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन कहते हैं जब घर में पहुँचे सरकार के उजरे में तो वहाँ भी कुछ भी नहीं था, हत्ता कि ज़मीन पर चटाई भी मौजूद नहीं थी। तो अदी कहते हैं कि सरकार ने अपने कंधे से चादर उतारी और मैंने ये ख्याल किया कि अभी ये चादर बिछाएंगे और चादर पे खुद बैठेंगे, लेकिन रहमत आलम का इज्ज़ ये था, इनकिसारी ये थी कि करीम आका ने चादर कंधे से जब उतारी, ज़मीन पर बिछाई, तो अदी से कहा कि तुम मेहमान हो, तुम चादर पे बैठो। मेहमान को, अदी को चादर पे बिठा के खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श ज़मीन पर बैठ गए। तो ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्ज़ है, सरकार की सादगी है, सरकार की इनकिसारी है, और यकीनन सरकार की उम्मती होने की हैसियत से हमको भी यही किरदार अपनाना चाहिए। तो हम किस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सीरत से हमें इनकिसारी और इज्ज़ का दर्स मिलता है, हम इस आजिज़ी को, सादगी और इनकिसारी को अपनाकर किस तरह दुनिया व आखिरत में हमारे अपने लिए सादे समेट सकते हैं। सीरत इब्न शाम और शफ़ा शरीफ में काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सीरत के वाक़या निकला जिसमें आजिज़ी का दर्स है। हज़रत जबरील हुज़ूर की बारगाह में बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे। तो इतनी देर में आसमान का एक किनारा फटता है और एक फ़रिश्ता हुज़ूर के पास तशरीफ़ लेके आता है और जबरील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये इसराफील हैं और इससे पहले ये किसी नबी के पास तशरीफ़ नहीं लेके आए। गोया ये भी हुजूर की अज़मत है कि इसराफील को इससे पहले किसी नबी के पास आने का मौका नहीं मिला, सिर्फ हुजूर के कदमों में वो तशरीफ़ लेके आए। तो हज़रत इसराफील हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, सलाम अर्ज़ किया और अल्लाह का भी सलाम पेश किया और फिर ये अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे प्यारे हबीब, आप बादशाह नबी बनेंगे या अब्द नबी बनेंगे? आप बादशाह नबी बनेंगे, उससे पहले अम्बिया गुज़रे हैं जिनको बादशाह भी अता हुई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया इकराम, या अब्द नबी बनेंगे? तो हुजूर ने फरमाया, मैं अब्द नबी बनूँगा। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर ने उस मौका पे फरमाया था, ए आयशा, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया था कि मैं बादशाह नबी बनूँ या अब्द नबी बनूँ, तो मैंने अब्द नबी बनना गवारा और पसंद किया है, और अगर मैं बादशाह नबी बनता तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने के बन के चलते। शाह साहब, आपने अपने गुफ्तगू के दरमियान हातम ताई की बेटी का बात की है, तो मैं सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शहज़ादी मलकाए दो जहां मलकाए कुनैन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाबदा आबिदा हज़रत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश करते हुए बात ये करूँगा कि आप दोनों जहानों के सरदार की बेटी हैं, मलकाए कुनैन हैं, सय्यदतु निसाइल आलमीन यानी कायनात की औरतों की सरदार हैं। आजिज़ी का ये आलम है कि आप अपने घर में चक्की खुद पीसती हैं। चक्की पीसते हुए आपके जो मुक़द्दस हाथ हैं उन पे चक्की के निशान भी पड़ जाते हैं, छाले बन जाते हैं, लेकिन आप हज़रत जनाब अली मुर्तज़ा की खिदमत और अपने बच्चों की तरबियत, घर के काम काज खुद करती हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने एक दफ़ा हज़रत खातून जन्नत को हुजूर की बारगाह में खादम के लिए भेजा था, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी को सामने रखते हुए हमारे लिए दर्स क्या छोड़ा है कि हुजूर आप कशाना अक़दस में नहीं थे। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी अर्ज़ पेश करके वापस आईं। हुजूर जब वापस लौटे आपको पता चला कि सैयदा तशरीफ़ लाई थी। हुजूर ने फिर पूछा कि मेरी प्यारी बेटी तुम क्यों तशरीफ़ लाई थी, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे जनाब अमीरुल मोमिनीन ने भेजा था कि आपके अब्बा जान की बारगाह में जो है वो ग़ुलाम और लोंडियाँ आई हैं, आप अपने लिए एक ग़ुलाम या लोंडी उसका बंदोबस्त करवा लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी आपसे पहले बदर के शहीदों के बेटे हैं, दीगर लोग हैं, आप अगर इसकी जगह अल्लाह की तस्बीहात 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कर लेंगी तो ये ग़ुलामों की निस्बत आपके लिए काफ़ी होगा। तो जो हुजूर ने अपनी बेटी को जो सैयदा खातून जन्नत हैं उनको दर्स दिया, वो रहती दुनिया के लिए हम सब के लिए, चाहे हमारा मर्तबा और मकाम कितना ही बुलाने क्यों ना हो, हमें हर हाल में आजिज़ी करनी चाहिए, क्योंकि आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। उसकी बनिस्बत अगर इंसान गुरूर करे, तकब्बुर करे, जो मुअल्लिमुल मलकूत था, इब्लीस था, उसने क्या किया था, गुरूर किया था। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। हज़रत आदम की निस्बत अपने आप को अच्छा जाना था, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। जब अल्लाह ने फरमाया उसजुद लि आदम, आदम को सजदा करो, तो वो अकड़ गया, अपने आप को कहने लगा मैं बेहतर हूँ, मुझे अल्लाह ने बढ़ाई आग से बनाया है। तो फिर क्या हुआ, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। और आज तक उसके गुरूर ने उसके गले में ऐसे लानत का तोक डाला है कि रहती दुनिया तक उसको लानत होता रहेगा। तो गुरूर जो है, तकब्बुर, ये खुदा की सिफ़त। हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि किब्रियाई मेरी इज़्ज़त है, मेरी जदा है, जो उसको फाड़ने की कोशिश करता है अल्लाह उसको ज़लील करता है। ये बढ़ाई तकब्बर अल्लाह की ज़ात के साथ जो है वो जचता है। इंसान जो उसके बंदे हैं, उसके पैदा करता है, वो अब्द बन के रहें, आजिज़ बन के रहें, झुक के रहें। दनाओं का कौल है कि जिस शाख पे फल लगता है वो शाख झुक के रहती है। जिसको अल्लाह अज़मत अता करे वो झुक के रहे। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो झुकता है अल्लाह उसको सरबुलंदी अता फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और अभी हमारे पास वक्त भी मुख्तसर है और आपने अभी एक नात शरीफ पे सुनी है, तो एक बार फिर चलते हैं मोहम्मद अदील साहब की तरफ, तो आपसे नात शरीफ सुनते हैं। हाँ नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार हुंदे ने, नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार हुंदे ने, तड़पदे ने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने, तड़पदे ने तड़पदे ने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने।
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮਖਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮਖਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰ ਓ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब जी। अल्लामा साहब, हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमारी इस दावत को कबूल किया और प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। कासमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। अल्लाह ताला आपके सोज़ में, आवाज़ में, आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।